Marikix, guys, i-check natin tong bag na to. So, may nakalagay na 999. Let's see, guys. Of course, using thermoscientific po. So, guys, let's see. Ayan na nga, Marikix, sa may machine po tayo sa pag-check ng mga golds investments ninyo. So, ayan. Oh! Okay. Let's see, guys. Dun, 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 dun. Oh. 1.58 karat siya. More on iron. So, eto siya, guys. Ayun na nga, Marikix, ha. Meron tayong machine, guys. Kaya naman, safe na safe. At very accurate. Very! Siyempre, guys, i-highlight natin yan. So, mga Marikix, bumibili po kami ng Sirat Bukid to. Binodo mo po yung location namin. Message us. Thank you!